berjumlah Rp2.270.000. Ada infak jariah dari hamba Allah sebesar Rp150.000. Total penerimaan Rp7.252.500. Kemudian pengeluaran untuk biaya peribadatan dan operasional masjid sebesar Rp1.250.000. Sampai dengan hari ini saldo Masjid At-Taufik berjumlah Rp6.002.500. Maklumat yang kedua kami sampaikan petugas sholat Jumat hari ini, khatib dan imam adalah Al-Habib Ali bin Ubaidillah Al-Kab, muazin Bapak Rahmat bin Haji Marullah, dan bilanya Bapak Khairuddin Tanjung. Untuk waktu sholat Jumat hari ini jam 12:08. Kemudian maklumat informasi yang selanjutnya, di Masjid At-Taufik diadakan kegiatan pengajian pada Senin malam Selasa yang dipimpin oleh guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Sanusi. Bagi jamaah sekalian yang mungkin ada waktu luang dapat menghadiri kegiatan tersebut. Kemudian subuh gabungan sekecamatan Keramat Jati insyaallah akan diadakan di Mushola Al-Barkah, Jalan Pangeran Condet, Balikambang. Kami menghimbau kepada para jamaah sekalian untuk merapatkan dan mengisi saf-saf terdepan agar tidak terlewati oleh jemaah yang terlambat, tidak melewati pundak-pundak. Kemudian memohon untuk menonaktifkan handphone atau alat komunikasi lainnya, dan juga kepada anak-anak di atas lantai 2 untuk tidak bercanda, senda gurau sehingga mengganggu jamaah yang lainnya. Selanjutnya adalah kita bagian suratul Fatihah dengan harapan kepada Bapak Marullah Hasan untuk bagian suratul Fatihah yang mana pahalanya untuk keluarga kita yang masih hidup, semoga Allah berikan perlindungan, kesehatan, dan taat, dan juga para pewakaf saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, semoga Allah ampuni dosa dan kesalahan mereka semua dan dikabulkan hajat kita semua dan diberikan perlindungan kepada kaum muslimin dimanapun berada. Hadirin jamaah Jumat yang kami hormati, demikianlah maklumat dan informasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan diterima dengan baik, dan kami mohon maaf jika ada kekurangan kata yang salah. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada arwah almarhum almarhumah, terutama yang telah menyumbangkan untuk masjid ini. Mudah-mudahan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah syai'ullillahillahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah wa walidina wa walidikum wa li ummahatina wa li ummahatikum li jaddatina wa li jaddatikum wa li ustazina wa li ustazikum wa li muallimina wa li muallimikum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi. Wa sumal Fatihah ila ruhil marhum khususan Taufik bin Tahir. Wa sumal Fatihah ila ruhil marhum Yunidar binti Kadar. Wa sumal Fatihah ila ruhil marhum Haji Marullah bin Haji Mat Amin. Wa sumal Fatihah ila ruhil marhum Haji Julizar bin Sultan Makmur. Wassumal Fatihah ila ruhil marhum Ahmad bin Syiah. Wassumal Fatihah ila ruhil marhumah Romlah binti Murtala. Wassumal Fatihah ila ruhil marhum Haji Alhab Tanjung bin Husain Tanjung. Wassumal Fatihah ila ruhil marhum Hajjah Miyah binti Kamal wa usurihim wa furu'ihim. Wassumal Fatihah ila ruhil marhum Haji Didik Jamhuri bin Madsari. Wassumal Fatihah ila ruhil marhum Yusuf bin Simi. Wassumal Fatihah ila ruhil marhumah Masnah binti Ridwan. Wassumal Fatihah ila ruhil marhumah Hajjah Aisyah binti Haji Rakimun.
wa usulihim wa furu'ihim. Wa sumal fatihah ila ruhil marhum Marsudi bin Karsidi. Wa sumal fatihah ila ruhil marhum Nanik Royani bin Mabu. Wa sumal fatihah ila ruhil marhum Imran Zayadi bin Ridwan. Wa sumal fatihah ila ruhil marhum Haji Samsu bin Madrahim. Wa sumal fatihah ila ruhil marhum Hajjah Suwati binti Jamal. Wa sumal fatihah ila ruhil marhum Haji Suwardi bin Sama. Wa sumal fatihah ila ruhil marhum Martini binti Haji Suparto. Wa sumal fatihah ila ruhil marhum Adi Priyono bin Suwardi. Wa sumal fatihah ila ruhil marhum Susilani Budi Pawesti binti Suwardi. Wa sumal fatihah ila ruhil marhum Datuk Ibrahim bin Muhammad Usim. Wa usulihim wa furu'ihim anallah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim. Ghafarallahu dzunubahum wa syatara uyubahum wa ja'alil jannata ma'wahum wa radiyallahu anhumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah binniyatis salamah was-sihah wal barakah wal afiyah min jama'atina Masjid At-Taufiq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lakal hamdi maulani ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Ya zal jalali wal ikram wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل وأوسع تقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من قول الله وما سبحنا من سبحان الله وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا وشلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة إلى حضرة سيدنا وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى روح المرحوم من ذكرنا من أسمائهم بالفاتحة من اجتمعنا هنا بسببه. اجعل اللهم ثواب ذلك منا إليه نورا يسعى ويتلألأ بين يديه. اللهم اجعله حجابا لهم من النار وفداء لهم من النار وإتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وفكاكا لهم من النار من كل سوء وعذاب. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة علينا عليهن على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم البر الكريم التواب الرحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعلنا من أهل الخير دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Anak-anak jangan berisik. Perhatian, anak-anak jangan berisik.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik wa sallim wa salatu wa barik.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana liadai afdalil ibadat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul aradina was samawati, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muayyidu bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at, wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan takwa, rasa syukur kita kepada Allah dengan cara takwaan kita bertambah, rasa syukur kita bertambah, yaitu dengan mengerjakan apa-apa yang diperintah dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Salawat dan salam kepada manusia terbaik Sayyidil Anam, baginda Nabi kita bersama, baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan umatnya hingga akhir masa. Amin, Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita mengetahui bahwa agama Islam merupakan aturan Allah yang diberikan kepada manusia, sehingga dengan aturan tersebut manusia mengetahui perbedaan antara yang halal dengan yang haram, yang manfaat dengan yang mudarat, baik yang baik dengan yang jelek dalam arti yang sebenarnya. Barang siapa yang berbuat baik sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam, dia akan mendapatkan pahala di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang berbuat jahat, berbuat zalim sebagaimana yang dilarang dalam agama Islam, dia akan mendapat kehinaan, akan mendapat dosa baik di dunia maupun di akhirat.
Apabila di dunia ini tidak ada agama, tentu manusia tidak mengetahui kebaikan dan kejelekan, tidak akan mengetahui yang halal dengan yang haram, tidak dapat membedakan yang manfaat dan yang mudarat, bahkan tidak takut terhadap Allah. Manusia akan berbuat sekehendak hatinya, bahkan mungkin akan lebih banyak permusuhan daripada persahabatan. Hubungan silaturahmi putus, jalan kehidupan rusak, sehingga hidup manusia akan menyerupai kehidupan hewan. Oleh karena itu agama adalah pemimpin manusia, memberi petunjuk cara mengatur kehidupan, mengatur hak dan kewajiban sesamanya agar manusia selamat di dunia dan bahagia kelak di akhirat. Amin. Islam mendidik dan memberitahu manusia bahwa mereka merupakan makhluk Allah yang paling utama dibandingkan makhluk yang lain, sehingga apabila mereka mengetahui dan menyadari keadaan dirinya yang dimuliakan Allah, tentu mereka tidak akan mau menghinakan dirinya dengan perbuatan yang menyerupai perbuatan hewan. Selain itu, Islam mendidik agar manusia memiliki kesopanan, kejujuran, malu berbuat dosa, memelihara amanah, berlaku adil, dan perbuatan lainnya agar manusia tetap mulia. Sebaliknya, Islam juga mengajarkan bahwa berlaku curang, dusta, dan zalim merupakan sifat yang harus dijauhi, sebab bisa merusak pergaulan dan bisa memutuskan hubungan. Dengan demikian jelaslah agama itu mendidik manusia agar memiliki budi pekerti yang luhur dan mulia, akhlak yang utama, dan menjauhkan manusia dari sifat hina dan aniaya, sifat yang akan membahayakan baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat, yang akhirnya akan mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Oleh karena itu, manusia perlu mengetahui bahwa segala peraturan buatan manusia yang tidak berdasarkan pada aturan umum dari Allah tidak akan membawa manusia kepada jalan utama yang bahagia, sebab manusia bisa saja bersembunyi dari hukum sesamanya, sedangkan manusia tidak akan bisa lepas dari penelitian dan pengawasan Tuhannya. Manusia bisa saja lepas dari hukuman dunia, akan tetapi tidak akan bisa lepas daripada hukuman akhirat. Tetapi apabila manusia memiliki agama, percaya adanya yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang tidak bisa dihindari pengawasannya, tentu dia memiliki rasa takut untuk berlaku jahat atau salah meskipun tidak kelihatan oleh mata manusia. Dia tidak berani berkhianat atau curang terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain, sebab dia menyadari bahwa azab Allah akan lebih pedih dari hukuman dunia dan tidak bisa lepas daripada azab tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, aturan agama Islam yang tercantum dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah adalah untuk membongkar dan mengubah adat dan perbuatan jelek yang akan merusak jasmani dan ruhani, untuk menghancurkan kebiasaan berbuat jahat yang merendahkan derajat manusia yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat yang menyuruh melakukan suatu perkara dan dengan dijelaskan manfaatnya, dan terdapat ayat-ayat yang melarang melakukan suatu perkara dengan penjelasan mudaratnya dari perkara itu apabila dikerjakan, seperti larangan berjudi, minum khamar, dan lain sebagainya. Demikian juga Islam memerintahkan salat, zakat, puasa, haji dengan keterangan hikmah dan manfaatnya. Ajaran Islam yang begitu sempurna tentu membutuhkan pemeliharaan daripada umatnya, membutuhkan penjagaan agar ajarannya tetap diamalkan oleh umat manusia, baik yang hidup saat ini maupun keturunannya. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada manusia agar agama ini tetap dipelihara sebaik-baiknya, bahkan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, sebagaimana tercantum di dalam Al-Qur'an. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim telah mewasikan, ucapkan itu kepada anak-anaknya. Demikian Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Nabi Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan
memeluk agama Islam. Al-Baqarah 132. Allah berwasiat kepada nabi-nabi lainnya agar memelihara agama sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran, yaitu syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wala tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi may yasha'u wa yahdi ilaihi may yunib. Asy-Syura ayat 13, yang artinya Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan kepada Nabi Allah Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru kepada mereka. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada orang yang kembali. Karena memelihara agama itu penting, Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan berupa siksaan terhadap orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam, balasan dunia dan balasan akhirat, sehingga semua amal kebaikan yang pernah dikerjakannya hilang sama sekali, sedangkan di akhirat akan mendapatkan siksa yang sangat pedih dan kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad di antara kamu daripada agamanya lalu dia mati dalam kafiran, maka mereka itulah orang yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sangat disayangkan semua jerih payahnya hilang sama sekali. Juga di akhirat akan menjadi pengisi neraka dengan kekal karena murtad, baik murtad dari agama Islam kemudian menganut agama lain ataupun murtad dari Islam dengan tidak memeluk agama apapun. Kita harus berhati-hati sebab murtad bisa disebabkan oleh 3 cara, yaitu murtad dengan ucapan, murtad dengan i'tikad, dan murtad dengan tindakan. Murtad dengan ucapan yaitu diucapkan oleh lisan seorang bahwa dirinya keluar daripada Islam atau menghina Allah dan Rasulnya atau menghina ajaran-ajaran Islam. Murtad dengan i'tikad atau dengan hati, yaitu bertekad dalam hati akan keluar dari Islam. Sedangkan murtad dengan tindakan yaitu menyembah Tuhan kepada selain Allah. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memberi pujian terhadap siapapun yang masuk Islam dan dosa-dosanya akan diampuni, bahkan kejelekan yang pernah dikerjakannya akan menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad daripada agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang akan mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang keras terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Al-Maidah 54. Kadang-kadang seorang manusia murtad beberapa kali. Pada mulanya pemeluk Islam, kemudian kufur, sudah kufur kembali masuk Islam, selanjutnya kembali kufur, imannya mundur maju, sebab selamanya dia ragu terhadap kebenaran Islam. Terhadap orang seperti ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu
kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. An-Nisa 137. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka dan tidak pula menunjuki kepada mereka kepada jalan yang lurus. Berdasarkan hukum Islam, darah orang murtad dihalalkan, yaitu boleh diperangi sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la yahillu damu imri'im muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin, at-thayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihil mufariqu lil jama'ati. Tidak halal darah orang muslim yang mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku Rasulullah kecuali disebabkan oleh 3 perkara. 1, janda yang berbuat zina. 2, jiwa harus dibalas dengan jiwa. 3, orang yang keluar dari Islam dengan menghancurkan persaudaraannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatihi innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al masabihil ghurar mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar min yaumina hadha ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha anhu wa hadzar wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad jaddil Hasan wal Husain wa ala alihi wa ashabi khairi ahli darain khususan ala awalir rafiq sayyidina Abi Bakrin as-Siddiq wa ala as-sadiqil masduq sayyidina Abi Hafsin Umar al-Faruq wa ala zawjil bintain sayyidina Uthman dzin nurain wa ala ibni ammihi al-ghalib imam al-masyariq wal magharib sayyidina Ali bin Abi Talib وعلى الستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين وعلى السبطين الشريفين سيدي شباب أهل الدارين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى عميه الفاضلين على الناس سيدنا حمزة وسيدنا العباس وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من المسلمين من أمة محمد أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهدكم إلى ذكر الله جل وأكبر. أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارفعنا بين يديك بالحمد والعظم بك استووا صفوفكم استووا صفوفكم استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Rapatkan, luruskan saf salatnya ya, dengan rapat dan lurusnya menjadi bukti kita mendirikan salat, menjadi bukti, menjadi tanda akan menjadi sempurna salat kita. Salatu jami'ah rahimakumullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Salli fardhu jamaati rak'ataini mustaqbil qiblati adan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allah akbar. Alhamdulillah wa subhanallah wa sallallahu wajhatu wa tiladi wa sawati Allah fa musima wa nabiyal mushkirin min salati wa suki mahyaya wa mamati lillahi alamin la syarika lahu wa bidzalika martu wa minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an nahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم اللهم ادخل الجنة في الفردوس بغير حساب اللهم اجعلنا حسابا يسيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كثيرا طيبا الله أكبر الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحق الواجبة علي ولجميع المسلمين السماد والمؤمنين من الأحياء من الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين بالقبول وتمام كل سلام إلى حضرة الرسول بالبت الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد دائما أبدا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة والحركة وبعد الممات. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا واسع العطاء يا خفلت فيها جميل الصنع يا كريما لا يعجل صل يا كريما لا يبخل. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير جابر كل كسير صاحب كل فرد ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثير يا رب حاجتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير خبير. اللهم إنا نخافك يا خافك يا خافك. اللهم بحق ما يخافك نجنا ممن لا يخافك. اللهم بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحرسنا بعينك التي لا تنام واقنفنا بكنافك الذي لا ترام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. اللهم استرنا يا ستار اللهم استرنا يا ستار اللهم استرنا يا ستار بسترك الجميل في الدين والآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا محول الأحوال يا محول الأحوال يا محول الأحوال حول أحوالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال بحق سيدنا محمد مولى بلال وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما
عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب العظيم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي صل على وسلم تقبل الله من تقبل يا كريم.